তারা সন্তুষ্ট নয় পোস্টমর্টম নিয়ে বা তাদের এই তদন্তর বিষয়টা নিয়ে। ইভেন এফআইআরটাও পুলিশ গ্রহণ করেনি। ওরা যে এফআইআর করেছে এটা বিনা রিসিপ্ট এটা ওরা পাঠিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তদন্তর দাবি নিয়ে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে পুলিশের যিনি জেলা পুলিশ সুপার ওনার কাছে আমাদের প্রতিনিধি দল যাবে এবং এই বিষয়টার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত তারা দাবি করবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তিনি ni koktuma ashugrara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawei nai tongni Chini Khorang. Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shep mangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my talk te chin sasa haparo habin nai loyen. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tainru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti. 400 ni off manai golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti Take a shakok. No or amazing discount in logiwo low making charge te issued gift manai mini purchase. angkhya ni pik kha ta khena phonang ni pik khedi Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Khulumkha, ang Pinaki de Burma. Tripura hastini joto lukurovno no Shorna Komal Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung ya faru. Shorna Komal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Shorna Varsha offer. All offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai koktoma kaham. Abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hallmark genang rangchak ni mani talangnani shep botong. Oboshimiya Kotor Khalai Diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak. Gold in making charges of the tongnai 25% off. Day diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Day lucky draw tongnai 11ta home appliance. Day niro five room no sokan bo.
Ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের চৌলুসে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. मैं हूं HIV वायरस नाम तो सुना ही होगा मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं और देखो जरा जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं और यही नहीं हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है कोई बात नहीं इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं तो मैं हूं HIV वायरस मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়
লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kasih sep kaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokduk ni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan puti tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Prono Bidabomoni Ganawo lik tongo kasa Sata lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। ए दीदी मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। সতর্ক হন, আপনি কি ফ্ল্যাট বা প্লট কিনেছেন অথবা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে আগে নিশ্চিত হয়ে নিন প্রকল্পটি ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি অর্থাৎ টি-রেরার রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা। এখনো পর্যন্ত টি-রেরা 203টি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে 33 জন রিয়েল এস্টেটের গ্রাহক প্রতারিত হওয়ার পর টি-রেরা অফিসে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন, যার মধ্যে 31টি মামলায় সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করেছে টি-রেরা। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle
in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. From Lychee Drink, refresh your feelings. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. BJP State General Secretary Bipin Debbarma alleged workers of Tripura Motha, an ally of the BJP, have reportedly attacked a Prime Minister Man Ki Baat event being held at Purba Tokchayapara under Ashrambari constituency Khowai on Sunday. Many BJP workers and leaders were injured and several bikes and vehicles were vandalized. Bubagra Pradut Kishore Manikya Debbarma recently addressed the issue of illegal Bangladeshi immigrants in Tripura during a Facebook live session. He announced that the TTAADC plans to establish a monitoring committee. This committee will comprise members from all political parties and various sections of society with the goal of identifying, verifying and deporting illegal Bangladeshi migrants residing anywhere in Tripura. During a Man Ki Baat program listening session in booth number 18, MP Biplab Kumar Deb heavily criticized the communists. In his view, communists doesn't work. Instead, they exploit people to create cadres, and their ultimate form is Naxalism.
Kailashahar police under the leadership of Usi Tapas Malakar have seized a large consignment of foreign liquor, marking a significant achievement shortly after Malakar took charge. Upon stopping and searching the vehicle, officers discovered 980 bottles of foreign liquor packed in 55 cartons with an estimated market value of 2 lakh rupees. Usi Tapas Malakar confirmed that plainclothes police officers had been strategically deployed around the Naka point based on the prior intelligence, leading to the swift action against the vehicle with tinted windows and the subsequent recovery of the contraband. In a regular vehicle checking drive, Teliamara police have successfully apprehended 2 youths from Bhagalpur, Bihar, with dry cannabis estimated to be worth over 1 lakh rupees. The arrested individuals have been identified as Ravi Kumar and Omnath Yadav. Police suspect that the 2 arrested youths were attempting to transfer the ganja to another state using the railway network from Teliamara. Based on confidential information, NCC police station successfully apprehended notorious drug dealer Ranjan Roy from Gwala Basti with cannabis and other narcotic substances. In a separate operation, NCC police has also arrested 2 thieves from Kumari Tila and recovered stolen building construction materials. The officers in charge of NCC police station, Parajit Malakar, provided details on both incidents. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Shah participated in the 124th episode of Prime Minister Narendra Modi's Man Ki Baat radio program in the Joynagar area of the 10 Majlispur Assembly constituency. The attendees included Chief Minister Dr. Manik Shah, Minister Susanto Chaudhary, Sadar Rural District President Gauranga Bhomik and others. Bringing to you the news of the day. BJP State General Secretary Bipin Debarma alleged workers of Tripura Motha, an ally of the BJP, have reportedly attacked a Prime Minister Man Ki Baat event being held at Purba Tokchaya Para under Ashrambari constituency Khowai on Sunday. Many BJP workers and leaders were injured and several bikes and vehicles were vandalized. On Sunday, July 27, 2025, workers of Tripura Motha, an ally of the BJP, reportedly attacked BJP workers and supporters during the PM Man Ki Baat program at Tokchaya Para under the Ashrambari Assembly constituency in Tripura. The incident resulted in the vandalization of 2 vehicles, several bikes and scooters. 7 BJP workers were injured with 2 in serious condition who have been referred to Agartala GB Hospital. BJP supporters reportedly fled in the rain, abandoning their vehicles to escape the assault. The vehicle of the house owner where the program was held also damaged. আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে প্রত্যেকটা মাসের লাস্ট রবিবারে যে প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত কার্যক্রম, এই মন কি বাত কার্যক্রম আমরা আমাদের আশ্রামবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত 30 নম্বর বুথে পূর্ব তকচায়া বাড়িতে আমরা কার্যক্রমটা দেখতেছি। এখানে আমাদের কার্যকর্তা প্রায় 20-30 জন মতো আমরা প্রোগ্রামটা দেখতেছি। হঠাৎ করে প্রায় 11টা 20 মিনিট নাগাদ হঠাৎ করে ত্রিপুরা মথার কিছু লোক প্রায় 40 থেকে 50 জন লোক আইয়া এখানে আমাদের প্রোগ্রামটারে ভাঙচুর করছে। প্রোগ্রামটা আমরা ওই প্রোগ্রামের মাঝেই আমাদের কার্যকর্তার প্রায় 10 থেকে 15টা বাইক ভাঙিয়ে দিছে। আর আমার গাড়ি আপনারা তো দেখছেন আমার গাড়িটা কীভাবে নষ্ট করছে, কত ড্যামেজ হয়েছে, গাড়ি সব ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করে উল্টে দিয়ে গেছে। আর এখানে আমাদের আমরা যে জায়গাতে প্রোগ্রাম করছে ওই বাড়ির মালিক, এই বাড়ির মালিকের গাড়ি আর আমাদের কার্যকর্তা প্রায় একজনের রদ দিয়া
মাথার মধ্যে বাড়ি দিছে আর 2-3 জন মতো ইয়ের মুখের মধ্যে গুলি দিয়ে মারছে রাবার দিয়া আর কয়েকজন আছে ইনজুর্ড আর বাকি 2 জনের আমরা এখনো খবর পাইছি না তারা কোনখানে গেছে তারা মনে হয় জানে বাঁচানোর লাগে বাঁচছে এখনো আমরা খবর পাইতেছি না তারা আমি তো এখানে সবাইরে চিনে না কয়েকজন তিনি আমি নামও কইতে পারি না চিনি কিন্তু শুধু মুখ চেনা আর কি এই ঘটনায় আহত হয়েছে 4 জন প্রায় 4 থেকে 5 জন মতো আহত হয়েছে মানে আমাদের কর্মী আর কি BJP State General Secretary Dr. Bipin Debarma directly accused the Tripura Motha party of the violence and stated that the incident has been reported to the higher authorities of the BJP. চীনে ভারত হাকতনের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি 124তম মন কি বাত আবার শুধু সারা ভারতবর্ষ সীমিত আছে ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেকটা বুথে আবার অরাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাব স্কুল আমায় জায়গায় গব মন কি বাত চীনে কার্যক্রম দङ তো আবাই কাইনো চিনা আসামবাড়ি বিধানসভাनि বিसिङ যে পূর্ব তকচায়া এডিসি ভিলেজ ও কার্যক্রম খাই দङ যারাও যে ত্রিপুরা মথানি কিছু গুন্ডা বাহিনী রক थाङो হঠাৎ খাইনাय হামলা খাইনাय চিনি কর্মী দङ বরন বুথাरनानै উদ্দেশ্যে রওনা রইনাय যেভাবে দাঁত কুদাল শাবল সিলাই পিস্তল অকলাঙে যেভাবে বরক আক্রমণ খাইকা বরন বুথাरनानै উদ্দেশ্যে তো আবাই কাইনাय চিনি 7 জন কর্মী প্রায় 7 জন কর্মী ইনজুর্ড অংখা আবার বিसिङ 2 জন বেলায় অতি মারাত্মকভাবে বরনি সাগক গুরুত্ব রাহত অংখা সম্ভবত বটাক জীবিব মন রেফার খাই রহকা তো অবশ্যই চিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং চিনি রাজ্য সভাপতি নজরত লাং রিপোর্ট দগ্ন সুংরিখা তাবুক চিনি রাজ্যের একটা প্রতিনিধি দলবো থাকনায় যে সমাজ আবাহিকে উশৃঙ্খল বাহিনী গুন্ডা বাহিনী যে ত্রিপুরা মথানি ভাবে যেভাবে হামলা হুজ্জতি খাই দङ বরনে যে ক্ষমতা থাজানায় কিরি জায়গায় বরক যেভাবে আহাইকে চেষ্টা খাই দङ তাবুক আবার নিশ্চয় কাম্যয়া একটা রাজ্যনি শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট খাইজার বাকে কিছু সমাজনি মানে যারা গুন্ডা বাহিনী বরক চেষ্টা খাই দङ বাহাইকে যে বিজেপি নো বাহাইকে দুর্বল খাইমানার বাকে যে চিনি কর্মীরা হামলা খাইনায় ত্রিপুরা মথানি কিছু যুবক গুন্ডা বাহিনী রক থাঙে হামলা হুজ্জতি খাইনায় তাবুক অমাহাই ভয়াবহ অবস্থা তো একটা দেশটি প্রধানমন্ত্রী যখন মন কি বাত শুরু খাইও শুধু বিজেপি উদ্দেশ্যে ককসাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ নিবাগে সমগ্র ত্রিপুরা বাগে আবাই খাইব কাছে দেশ সম্বোধন খাই মন কি বাত তো আবো বেলাই লাসিংমা সিংসা যারা তিনি ত্রিপুরা মথানি গুন্ডা বাহিনী রক যে স্লোগান দিকা যে এডিসিও কোন মুদিনী ককচলিয়া এডিসিও কোন মুদিনী মন কি বাত অনুষ্ঠান খানারিয়া আবাইকে যারা সানানো আং ধিক্কার জানাগো প্রতিবাদ জানাগো তো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিংহাবন কবক নাই যে তাড়াতাড়ি যত সম্ভব বরণ এরেস্ট খাইনাই আইনি বিচারও প্রাবধান তুনার বাকে আং রিকোয়েস্ট খাইনাই This event underscores the ongoing political tensions and conflicts between the BJP and its ally, Tripura Motha in Tripura, even as leaders from both parties reportedly maintain cordial relations. The incident has caused sensation in Asrambari, Tokchayapara. Bureau Report, Chini Khorang. Bubagra Pradut Kishore Manikya Debbarma recently addressed the issue of illegal Bangladeshi immigrants in Tripura during a Facebook live session. He announced that the TTAADC plans to establish a monitoring committee. This committee will comprise members from all political parties and various sections of society with the goal of identifying, verifying and deporting illegal Bangladeshi migrants residing anywhere in Tripura. During a recent Facebook live session, Maharaja Pradut Kishore Debarma addressed the critical issue of illegal migrants in Tripura, emphasizing the need for urgent action and unity among the indigenous Tripura people. Bubagra highlighted the proactive measures taken by other northeastern states like Assam. He praised Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma's strategic approach, noting that Assam has formed an eviction committee to identify and deport illegal migrants. He also mentioned CM Sharma's controversial statement about supplying arms and guns to local people for eviction purposes. Manipur, Nagaland, Mizoram and Meghalaya, these states have also reportedly set up similar monitoring committees to prevent illegal immigrants evicted from Assam from entering their territories. Bubagra expressed concern that despite Tripura sharing a significant border with Bangladesh, the state has not yet taken any concrete initiative to detect and deport Bangladeshi immigrants. जो illegally हिंदुस्तान में घुसे हैं to becoming a part of Tripura. किसी को वोट बैंक की राजनीति करना है तो करे, लेकिन TTADC से हम एक कमेटी बनाएंगे, मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, जहां में हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स होंगे, ऑल पार्टी का होगा, कोई बीजेपी का भी हो सकता है, सीपीएम का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, मोथा का भी होगा। और ये कमेटी मॉनिटर करेगा, गांव-गांव में जाकर डिटेल्स और डेटा लेगा, इंक्वायरी करेगा
कि हमारे एरिया में, हमारे गांव में इलीगली कौन कौन घुसे हैं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज जब बिहार के लोग सब एक हो गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल लोग नहीं चाहिए, तो हम लोग त्रिपुरा में क्यों चुप बैठे। आज असम में इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा इविक्शन ड्राइव करा रहा है, कह रहा है कि वी विल आर्म द पीपल विद आर्म्स, गन्स, और इविक्शन ड्राइव्स करा रहा है। मेघालय में एक मॉनिटरिंग कमेटी आ गया है कि आसाम से जो भी इलीगली जो बांग्लादेशी से उनको निकाला जा रहा है वो मेघालय के अंदर ना घुसे। वही चीज मणिपुर में हो रहा है, वही चीज नागालैंड में हुआ है कि आसाम से कोई भी इलीगली जो बांग्लादेशी हो या इलीगल माइग्रेंट हो उनको आसाम से निकला जाएगा, वो नागालैंड के अंदर ना घुसे, उसके लिए एक कमिटी, मॉनिटरिंग कमिटी बनाया गया है। यही चीज मिजोरम में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा बॉर्डर आसाम के साथ है और जब आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को आप इवेक्ट करेंगे तो हमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि इलीगली जो आसाम से इवेक्ट हो गया है वो त्रिपुरा में आकर हमारा नागरिक ना बने, हमारा वोटर ना बने और हमारा जो फैसिलिटी है वो ना ले। आज अगर हमने वोट बैंक की राजनीति की तो कल आपका बच्चा और बांग्लादेशी का बच्चा साइड बाय साइड स्कूल में पढ़ेगा। एक दिन आएगा जब वो बांग्लादेशी का बच्चा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होगा, आपका एमएलए होगा, आपका ऑफिसर होगा, आपका जमीन को हड़पेगा। तब आपको याद आएगा कि बुबागरा जो बोल रहा है, पार्टी से बड़ा होकर सोचो, वोट बैंक की राजनीति मत करो और अपने देश को सुरक्षित करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दैट जैसे मेघालय ने किया है, जैसे मिजोरम ने किया है, जैसे नागालैंड ने किया है कि जो भी इविक्टेड है आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उनको हमारे राज्य में घुसने का एक दायरा नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे मीडियाज ने काफी फोन किया है कि कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ वायलेंस हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई डोंट वांट वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन त्रिपुरा। अगर हम लोग आज भी तिपरासा लोग झंडे के नाम में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ आपके हाथ में झंडा रहेगा, जमीन आपके पैर के नीचे से चला जाएगा। पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के 2 महीने पहले करो, उसके पहले तिपरासा बन के थानसा रखो। आपको लगता है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा गरीब रखेगा तो उसका फायदा होगा? नहीं। आज आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कल जब जो दूसरा तिपरासा था वो नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आपको भी पीटेंगे। जो समझदार है दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ इसके लिए है क्योंकि उनको लगता है कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बच्चे का भविष्य। Bubagra urged the public to set aside vote bank politics and unite as Tiprasa people to safeguard their rights and existence. He cited Bihar as an example of a state that has taken a united initiative on similar issues. He emphasized the importance of thinking